पहिलानो नरबरनो हामबाय मारिबो बक्तमा थुमनाय जत ताखौ टे बुक संनो ते नरनि बिसिंतै सिनि प्रेस विंडो नाय दंनाय हास्तिनि जत लुकरकनो विशेष खयै परिउइ दंनाय सिक्ला चालाय बेबाकनो सिनि टिवाय এবং টিএসইউ तरफ থেকে থাকসাংমা হামজাকমা ইয়া ফার सोंथिनि नरकरनो रिंमानि जे विषय आबनो उनखा खना 12 फेब्रुवारि खानानि साल टिवाय नि बागै इनके बेलाखै गोथार कायसा साल ताबुंनि सिमी 58 बोसोर सिगां 1967 12 जानुवारि सिनि टिवायएफ आसायमानि साल दिनै 11 तारिख खना 12 जानुवारि अबनरगै जों फेब्रुवारि अबनरगै जों खना फुङो सिनि सेन्टारनि यङै ओ छात्र युवा भवननि साकावनो जों सिनि संगठननि बानाति सानाय आबनो कारिबो सिनि हास्ते ग्राङै गोरों गोरों थायो लोकाल इउनिट विभागीय कमिटी लेभेल जों सिनि टिवायएफ नि आसामनि सालनो बानाति सावै पालायनाय अ सालो जों अबनो साना मुचुं टिवायएफ नि लाइगुमां खा कलकमा ताबुक থেকে 58 বছর सिगां बिनि याप्रि सेमा चेंमानि बिनि चबानि याप्रि सेमा चेंमानि लामा हिमते हिमते गोबां लामा हिमै दिनै 58 खाना अब कानाय अजरनि बिसिङो जों जागा जागाव सिनि आन्दोलन सफल बंखा कुनु कुनु जागाव सिनि किछु किछु ব্যর্থতা दं आबुनि बिसिङो सब থেকে जों खा गर्बहाय सामनि कखा आमानि कक कक बरकनो सिनि हास्ते हापांनि हिनै गसिना जांनाय गसिना ना बागै टिवायएफ टीएसयू जीएमपी जे चबाक खालायमानि पहिला लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट 1978 खामानि यागुलनो 1979 नि 19 जानुवारि कक बरकनो हास्ते हापां हिनै गसिना जाखा आबनि यागुलो सिनि आमानि कक कक बरक तरक तरक बिनि याप्रि सेते सेते याप्रि गराकंखा बिनि साहित्य चर्चा बिनि भाषा चर्चा आबो विगत 45 বছরनि बिसिङो सोंताबो যথেষ্ট सम्मानजनक कायसा जागा फाइसक पाइखा बामफ्रन्ट सरकार 1994 कक बरक भाषा उन्नयननि बागै बन डेभलप खालामनायनि बागै बरक मास्टर प्लेनिंनि बिसिंतै सार्टिफिकेट कोर्स चालु खालायखा 1998 बनो डिप्लोमा कोर्स चालू खालायखा 2012 कॉलेज रग बनो जनरल डिग्री कॉलेज रग कक बरक सब्जेक्ट नो टीचर खा 2015 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नि बागै त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब आबो टीचर जाखा जों ताबो 2018 नि यागुलो कक बरक सब्जेक्ट ताबो 3 जन पीएचडी स्कॉलर दङ जोंबो गर्व खालाय साइमानो सिनि आमानि कक तरक तरक याग्रि यागैतम किन्तु अब हाय जराव बेले खा खामजांनि कक ते बेलाय वारा मासिंसा कक थांनाय जानुवारिनि 31 तारिख दो जों सिनि हास्तिनि कायसा पुइला बेरेमनि निउज एबा पत्रिकानि बिसिंतै ते विभिन्न सोशल मीडियानि बिसिंतै जों नुकना लायखा जे टीबीएससी प्रेसिडेंट डॉक्टर गण चौधरी बो सेंटर एडवाइजर रकबाय कक साफ्रु एक हल नाकि बो शाखा हुमकी स्वरूप जे रोमानी स्क्रिप्ट बाय आमजगमुं ग जे सैनाय बनो एफेयर खालायजाकनाय आं निजेबाबो आचमकानांखा जों टिवायएफ टीएसयू आबनो आचमकानांखा सिनि टिवायएफ जनरल सेक्रेटारि आनि कक सामानि परिबर सानाय कमरेड सुजित त्रिपुरा बरक प्रथम टीबीएससी नि बुट नि थानिव थांनाय बरक डेपुटेशन परीक्षा कक शाखा मौखिक आश्वास बरिमानि
যে আগতে সামগ্রী ব্লে হিনি রকম কিন্তু আপনি পরবর্তী সময়ে সংতাম নুকুয়া হাইনো হাইব প্রেস ব্রিফ খাই সাকা বাংলা বাইনো সিনা নাই কিন্তু সিনি অর আপত্তি বজা খাবো লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রু স্কুল কলেজ তে ইউনিভার্সিটি ব যারা কক বরক সাবজেক্ট ন আমজং সইনাই বরক যারা বাংলা বাই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ খাইনাই যারা কমফোর্টেবল ফিল খাইনাই সুবিধা হেনি ওয়ান সুখনাই বরক বাংলা বাই শিখা যারা রোমান বাই কমফোর্টেবল এবা ব সুবিধা অংজাগো বরক রোমান বাই শিখা আজাগো মুংসা অবহাই কক কাসামানি সুলুগিয়া মুংসা জঞ্জাল তমানিয়া ফিয়াবা 2022 2023 এবং 2024 ও কয়েকটা বছর রমই বিজেপি আইপিএফটি জুট সরকার প্রতিষ্ঠান মানে ইয়াগুলো সন্তাক অবননুগি কতাল খাই জঞ্জাল মানে লুখা কক বরক বাসানো কক বরক সাহিত্যন বাহিকে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি আবনি চিন্তা ক্রুই কক বরক যারা সুই দংনাই খাই দংনাই কক লব সুইনাই কতমা বসা সুইনাই কতমা ইউ সুইনাই বরনতে সাহিত্য চর্চা বাহিকে কর্মশালা বাড়ি নাই ও প্রজেক্ট বাহিকে সুপরিকল্পিতভাবে কক বরক ডেভেলপমেন্ট খাইনা থাকতে নিও স্টেপ নাহানা নাংনাই আপনি কোনো স্টেপ নুগিয়া ফিয়াবা হাজার হাজার পরীক্ষা রেনা বাকি তাবক যতন ফাইনাল প্রিপারেশন নাহাই তমানি জরাব মাধ্যমিক 12 নি পরীক্ষা বসকাংনি মার্চ নি 1 2 3 তারিখ রকম নাই আপনি সিনি যখন আমজং মুংচাঙ্গানা বংথানি ইতিমধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল মেন্টাল প্রেসার তো এক্সাম নতেই ফিয়াবা দুর্ভাগ্যজনক কক্ষাই মসে খুদ বুট নি প্রেসিডেন্ট সাই টংহা রোমান বাই সিমাংলা রোমান বাই সিখাই এফেরনাই উ কগ্ন जों टिवाइएफ ते DSU सेंट्रल कमिटी सेलेंगमुं जानोगो जों अबो आपिल खाजों सुमुति बेसिन थानिवा ते बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री थानिवा जों अ बार्ता ते अनुरोध खाजों जों किछुदिन रमई जे सिनि हाजार हाजार कक बरनते परिनाय जिरोनि बिसिङो जे वाना मासिंसा एकटा किरुमा सिंसा जागै बरक उंगै तमानि अ जोंजाल ডাক্তি ডাক্তিকে সমাধান খানে নিথন তেই পরিষ্কারভাবে সানা নিথন রোমান তেই কক বরক বাংলা রোমান তেই বাংলা দুইটা স্ক্রিপ্ট পাইন যে যার মতন সুবিধা খাই সইনা নিথন অবন খাইছেন স্পষ্টীকরণ দিনা নিথন অবসং দাবি জানাবো সঙ্গর বেলাকে খাখামো তিনি হাই জরাব সং রোমান বাইদি সইনাই বাংলা বাইদি সইনাই অবনতি সঙ্গ জাগাও দাও প্রাইস মিট খালিমা দङ ফিয়াবা অবনি সেলাইব তেইব মুদ্দা কত দङ তাম মুদ্দা রাজ্য 40,000 থেকে 50,000 শূন্য পদ বেকান পোস্ট বনি নিয়োগ কই ফিয়াবা বিজেপি হাফাঙ্গ ফাইনান্স খান সিনি হাস্তিনি বড় রং বড় কক লিমানি বিসিও 50,000 চাকরি নিনাই মিস কল রিখাইন যে মিস কল নিনাই প্রথম বড় চাকরি পয়লা সিরিয়াল মাননাই ও মিস কল বাবা হিনাই সিনি রাজ্যনি বড় খাই বড় হিনসুও করিখা তিনি খারকা বিকল আপনি সমাধান বছর 50,000 দূরে থাক বিগত 5 বছর প্রায় 45,000 চাকরি কমি থাকা আমার সরকারি রিপোর্ট বাজেট রিপোর্ট টিচার কমি থাকা স্বাস্থ্যকর্মী কমি থাকা এভরি ইয়ার চাকরি কমিমাং তাবো এমপ্লয়িনি সংখ্যা কমি থাকা দুর্ভাগ্যজনক ঠিক আছে যারা বয়স হলে বড় রিটায়ারমেন্ট থাকনাই কিন্তু বললো পুনঃনিয়োগ খেনে তো তিনি যে স্টেপ নানা তো মানে নঙাবো না নাহারকা নি স্বাস্থ্যকর্মী 5,000 নি উপর শুধু স্বাস্থ্যকর্মী সিবিছে 5,012 জন বেকান পোস্ট নিউ পোস্ট ক্রিয়েশন তো কোনো খোঁজ খবর করেই বেকান পোস্ট তমানো পর্যন্ত শূন্য পদ পূরণ খাইয়া চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি সারা রাজ্য গ্রামে 1305 জন চিকিৎসক স্বল্পতা সিনি রাজ্য অবনন নিয়োগ খাইই যারা এমবিবিএস নি পাস আউট যা মানা মা শিক্ষক ক জরা কাইসো এমবিবিএস ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট খামকিন বরক চাকরি মানি থামায় অব নজি বামফ্রম সরকারনি আমল সমব হাই নমকল নুমানি ফিয়াবা তাবু লাখ লাখ টাকা কোটি কোটি টাকা জায়গা ফালই ঋণ না হারে লোন না হারে বসা বুতুই ন এমবিবিএস ডক্টর সনামকা ইঞ্জিনিয়ার সনামকা বাক্সা বিএড পড়ি লিখা
কিন্তু বংনি চাকরিনি ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে থাকা রিখা টেট এক্সাম মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বিনি রায় শাখা প্রতি বছর এভরি ইয়ার টেট এক্সাম মানা নাই টেট এক্সাম নাহারই আপনার রিক্রুটমেন্ট মাখাই ফিয়াবাসিং দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুখা 2022 নভেম্বর ডিসেম্বর টেট এক্সাম নাহামানি রেজাল্ট লে উংখা ফিয়াবা 2023 লাই থাকা 24 ফাইকা বরক সেকেন্ড টাইম সরকারও ফাইকা ক্ষমতাও ফাইকা বিজেপি আইপিএফটি কিন্তু নিয়োগ খালাই জাগলিয়া তাবো নিয়োগ খালাই জাগিয়া 2023 টেট এক্সাম সিমলিয়া দুর্ভাগ্যজনক जों बबहाय राज्योआव दं अथच राज्यनि बिजेपि नेता कर्मी चिफ मिनिस्टार থেকে শুরু খালাই सिकि आदुरि नेता सानानि चेष्टा खालाय दं तामो सुशासन चलि दं साबनि सुशासन गरीबरनि तो कोनो सुशासन केब्लासो खुद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार कृष्णपुर रामसायो 1-1.5 मास सिगां 30,000 खायि खरचा 1.5 दिननि चेरायनो फालै नुखुमा बचलना बागै मा फालजा काबुनि घटना बिलुनिया 3,500 खाय 1-1.5 मास दिचारायनो फालमानि घटना राज्यनि पत्र पत्रिका विभिन्न निउज चैनल सोशल मीडिया बिसिंतै संगाबो नुबनानि नांखा नुगै खाखामो बजागा तलां दंखा बियां तलां दंखा बीजेपी आईपीएफ जुट सरकार आंगरा खाखाबि मासाव टेकसाक কিছুদিন सिगां জানুয়ারি 23-24-25 आं निजे तेसिनि जीएमपी सेंट्रल कमिटिनि तांफां गोजाम सीएम बरंगनां राधा चरमदेव ब्रह्म सार बिनि नेतृत्वे कांचनपुरनि जों गोरों गामियाव थांखा निनि दामदय गामि निनि सिमलं गामि कांठलबारि निनि बाम्बु गामि चंदीपुरनि गोबां गामियाव जों गुरुं नायखा आजागनि बररक खा खामि कक्साव जोंनो मानि बरक खा खामजागौ जों जे बरनो एमएलए सानाम हका एमडीसी सानाम हका बरनो नुगनानि खालाया सा नरम सम्मान खाबा नरमसिनि बखानि कक सासिनि 2018 नि परे आ एलाकार गो जस्ट आं एकटा उदाहरण दी दं सारा राज्य गनानि अबहाय परिस्थिति आं आंनि मकल बायथां मुगमानि घटना आबोसोन बरं थायो साइतो 2018 नि परे 2019 रंनि जर्निसिनि आ आमसारबो कारेन्ट गरियों माने कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ पिलार दङ आं नुगै माहि गारि कारेन्ट तार दङ कारेन्ट खुटि दङ नों कारेन्ट गरि दे बर खा खामै सावो 2019 कारेन्ट खामानि सा 2018 निर्वाचन उनको बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइमेनि परे वाति फाइब्रु वाइसा कारेन्ट थांखा कारेन्ट सि फाइलिया जों बार थांनि साइखा विद्युत दफ्तर न बरन रांसानो 5,000 6,000 7,000 10,000 केउ न रांसानो जे बरन साजा सामदांगे खाइ नगो माइरुसि खाइ सपाया माइरुनि दाम 20 टाकानि जागाव 45 टाका 50 टाका आंनि थांखा रेगानि दाम रेगानि मजुरि बालिया रेगानि सामुनि 100 दिन मान थानिव 150 दिन मान थानिव ताबु रेगा 20 दिन 25 दिन सर्वोच्च 30 दिन आबो रेगुलार करै कोनो जागाव अबो नुखा अक्टोबर मास सेप्टेम्बर मास नि रेगानि सामुनि तामानि से रांमाइया अबोखे मुद्दा करै जनगणनि गरीब बररंनि तांगि जानाय बररंनि आसल कक बुखानि कक बनि दुख दुर्दशा बिलमाननि कक अबनतै खाय कक करै बबनतै बाहायखाय बेवरनि बिसिङाव इमोशनल ब्लैकमेल खायनाय आबेगतै थंनाय इशुतै थंनाय अम हाइसिनजि ताबो खेला जरि दङ राजनैतिक गदिनि खेला दुर्भाग्यजनक अ जागाव बुजावै जों टिवाइएफ ते टीएसयू कायसा आदर्श बान एकटा संगठन गई राज्यनि हास्तेनि लुबरनि थानिव अबन पाइनानि मुजुग बसुक दिन चलिने मते फैयो थकाय कक सासावै ताताल कक सासावै मूल एजेंडानि कक नकै नरै आलादा एजेंडा तो तुइ फायै पलिटिक्स कयदिन चलिने कोनफुरु ख्रिस्टाननि एसटी सर्टिफिकेट बातिल खायदिन सावो कोनफुरु रोमान हरबिया बांला बायनामा सिनाय रोमान हर सिखाय एफेर मा खायजाकनाय
केस अमहाय इशु तै बरं बिसिङाव उफ्ला काप्ला जारि दिनिका अबनो सोंमा बुजिनाय अब बीजेपी आरएसएस नि বিরাট একটা ষড়যন্ত্র আছে বরংনি বিসিঙাव আসল কক বরংনি যে সামগ্রিক তমানি কক আবনো তা শারীরিক বেকার চাকরি ক্রিন তমানো হতাশাঙ্গি তমানো তা শারীরিক নেশা চাউই ট্যাবলেট চাউই ইনজেকশন নাউই নেশাগ্রস্ত থামানি কগ্ন সাইডলাইন তনিদিক বাহাইকে বিভিন্ন ইস্যু তুতুই জরা জরাव হর ফানানি মান আবসিনি চেষ্টা संसिन मखला फ्लां फ्लां नुगै दङ अ षড়যন্ত্র पातारि दि जों तंखजां तंनाय बरनो जों कयनि ओंजु जों अर तेकासे कक सानाय टिवाइएफ खनाबिनि आसाइना साल अ आसाइना सालनो रगै 12 तारिख निसिनि 20 तारिख फेब्रुवारि जों विभिन्न महकुमा आमचाय जनसचेतनतामूलक तै सरकारनि प्रति दाबि दिसावै जों जोंनि आलोचना सभा विभिन्न कर्मसूचि जोंनो हाजाखा एडिसिनो एम्पावरमेन्ट मारिनाय एडिसिनो रां थंखारा खायना बागै बन बिनि रां मानथाय सঠিক टाइमाव सঠিক समायाव रां मारिनाय रां थंखारा बाखायनाय विलेज कमिटी निर्वाचन 2 বছর 2.5 বছর উই থাকা তাবো পার্লামেন্ট নির্বাচন যেবসে কাং উই দङ দুর্ভাগ্যজনকভাবে রহস্যজনকভাবে এডিসিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়া আবন দাক্তি খানে থন হাসতেও সরকারনি খানিও 40-50 হাজার বেকান পোস্ট ও বেকান পোস্ট দাক্তি পরম খানে থন এসটিজিটি যেটা তাবুক হাইকোর্ট নি থানিও রায়নি খসাই দংখা আবন দাক্তি দাক্তি সুরাহা খালাই বেকার যুবক তংনাই নাসিং তংনাই এসটিজিটি পাস খাইজাক বরনি চাকরিনি ব্যবস্থা খানে থন তুরি খানে থন অদাবিং নতুবই রোমান স্ক্রিপ্ট নি মেটালো যেটা বাংলাতে রোমান ও দুইটা স্ক্রিপ্ট বানিয়ে শুনানি থন ও বিশের উনিশ কই সন্তাম টিওয়ায়া এটিএসইউ সং বসকাংনি দিন আন্দোলন তৈ মিছিল সং ডেপুটেশন থাংনি বাগি সং প্রস্তুত নাহি দङ অকম সাউইন আं কিসিতে কক সামানি তে নরমপরা অরাজার ফাইনাই হাসিনি তাকুতै বুকুকসং নরকন খাকসামা হামজাকমা তে খুলনি ইয়াফার তে নাই দङ নাই যত লোক রকম जों টিওয়াই তে টিউশন পক্ষ থেকে খাকসামা হামজাকমা তে খুলনি ইয়াফারে আনি কিসা কক সামা নরপরনি বাগै অরম থাক্কা তাবো কক সানাই টিউশন জেনারেল সেক্রেটারি সিনি কমরেড সুজিত ত্রিপুরা পইলানা হামবাই নারকনা নারক সাইমানো ত্রিপুরানি লাইবङाव তাকলাইনো পইলা যে বিশেষ করে যে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার 2018 নি পর সালাইমানি পর থেকে ত্রিপুরানি হাসতেনি বিশেষ করে যে ত্রিপুরা সরকার জমানি যে ইয়াকসি হাপাংনা নরখে ত্রিপুরা সারনে আসন ডেভেলপমেন্ট নংনাই যে তাই সানা হামলিয়া আর ও রোমান স্ক্রিপ্ট বা সেইখানে এফআইআর হনে যে সাজা মানে যেমন কিছু জনতে কামকরাই নাই আর সারাই সারাকে তাবো মহিত ভান जों स्टिल 2018 नि सरकार सालायनानै पर हयते जों जे डाबल गिरि सरकारनि एगेन्स्ट जों टीएसयू बा जोंनि टीवाई बा जीएमपी खायनाय जों फाराग दिसे आपन सला गोबां बरं मोनयो आरो नखना इदानि खुमलुंग जबनि बागै बिसु लाइन ब्लक नामफ्रुरा नखना ओ बेकारनि प्रॉब्लम रावना तुयो सामने जों जालांना तुयो जेसमे टीवाई डीवाई एसएफआई टीएसयू जों आगरतला मिसिल खायो आपन सला गोबां बरं मोनैलायो जोंना तामनि बागै आति खलाय दारनि दे इश्यू करिदा के ओ जे जों बेकारनि बागै कक्स खामानि जे बुसुं नांगौ माने ओ क्लक क्लक जे लाइन दं माने आबो ओ बेकारनि बागै जों तामनि बागै कक्स सागा साराय साराय खलाय दाबो टिपरानि बर नुखाना बेले मात्र 110 टा पोस्टनि बागै तावसो जराते 10-20 हाजारनि উপরে हाइसे फर्म जमा खलाय আর যে অবস্থা যে ব্যবস্থা गोबां बेकार सिखला सिखलि दंना आबोते जलै लायजा जे ड्राफ्ट ताननानै जों जालावखा केबल बेंकआव थाखाय ड्राफ्ट बाया अब गोबां मा कक अब गोबां मा सोलो बाय फोरोंनि बरसनो साका अब सिनि कक तो तब कक अंखा जों 31 জানুয়ারি स्क्रिप्ट न तुयै नंमाने परे जों न पुइला जों टीएसयू थाङै कायसा बदर जों डेपुटेशन रैखा बिनि कक तामा बोसोर तामनि साका बो साका जों आबहाय कक साया जों साका नों जदि साया के ताङै नों आबनि पत्रिका बा रिएक्शन रलिया apa mungkin sengabun sungguh publik lu terima lihat besar tamu CBS ini simi letter kayak ar Mukhyamentri Bidhan Sabha besar kita mau disha CBS ini simi seng Roman Bangla dulu tapi kelainnya ini besar kelas itu kamu
আবুলি তো খুবই মাংফি মুখ যে খাবলে যে ত্রিপুরা সারা বহু হাইকে ও ডাবল ইঞ্জিন সরকার ডাবল ভাবে ঠকাই দাও আবু তো সরাই সরাই ক টিবিএসসি বুট অংখা ত্রিপুরানি শিক্ষা দপ্তরের আন্ডার আচ্ছা রাজ্য সরকারের আন্ডার সিবিএসসি আমার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডার আমি মানিও কিন্তু টিবিএসসি বুট আবু তো স্টেট গভর্নমেন্ট ইচ্ছা থাকে আবার খাই মান বলে তাকে খাই আবার মেন ক অংখা আবুক যে বিখরা রংনি জংজাল রংসুরংনাই রংনি জংজাল স্কলারশিপ মায়ানি জংজাল আবহাই জংজালনি জরাগ যখন তে যিনি ত্রিপুরা সামচাই রগ যিনি ত্রিপুরা সারা তবে এডিসিও যে প্রশাসন ক্ষমতা তংনাই রগ বরংনি এগেইনস্ট রাজ্য সরকারের যে ক্ষমতা তংনাই রগ বরংনি এগেইনস্ট যে সময় খরাং তিসমানি তুরুক খালি চেংখা ও খরাং তিসা মানে ন যারা টিওআইটি সেক্রেটারি শাখা বাহাইকে আবার নরনাই আপনি ভাই কাইসা স্কোপ রই রখা পলিটিক্যাল স্কোপ যে जों नरकना आफाय कायसा स्कोप रि रखा नरक आबला दि प्रोटेस्ट खालादि लामा कासुदि आबा खालादि अ थेके तामंनाय नरकनिबो पॉलिटिकल फायदा चिनिबो पॉलिटिकल फायदा नरक इमोशनल गेम थुंदि जों चिनि जागा इमोशनल गेम थुंनाय आबा हायसे जेटा হয়তো আমার বইটাও কমেন্টে অনেক সুইমু সুখনি কুতুব নাই কিন্তু আমার রিয়েল ফ্যাক্ট বাস্তব সালতে মাপ বসিনে যেটা जों 2018 বিজেপি সরকার সলাইবারে পর जों বারবার শাখা 21 জরাতি শাখা যে বিজেপি ত্রিপুরা সরকারে হামপ্রে নাইয়া এর উপরে তাবো বড় বুঝি খাতর খাইতে এসে ফাইনাল করে ইয়াস টিএসইউ টিআইব্রাক যে কক সামানে আবার কুবই তিনিবো ককনা जों সাও টিআই টিএসইউ বখাতনি সাও जों কুবিনি লাগে जों সাও তাবো যে চলি দङ ইমোশনাল গেম প্লেন বড় বড় তাবো নুই দङ এডিসিনি বাহাই অবস্থা দাকুমত ও জায়গা শাখা আসলে এডিসিনি সেবক খাইলে চাকরি মাই হইতোখা ও কন্ডিশন বরংনি এডিসিনি স্কুল মাত্র একজন দুজন টিচার স্কুল বন্ধ নাই নাকা আপনি বাইছেন যে সব এডিসিনি ইএম সিএম নি আর লেটার রি বরংনি টাইম করিব একবার শিলং দিল্লি ও জায়গা বেড়ানাকে বরংনি টাইম দङ টিএসইউ মালাইনি বরংনি জরা করে বড় ত্রিপুরা খাটি হামজানাই বলে তামন হই শাখাবা এডিসিও বড় ক্ষমতা ফাইনান্স কা স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রে হানকে গাছি বুস্তা তুই লামা নখনাই মিনিস্টারনি নকানা কবল তুই থনাই কয়জন থুকা নরকানা সালে কয়জন ইএম এনডিসি থাङै বরংনি কবল তুই খেন্তা তুই থুকা সালে আবো তাবো বড় বুঝি দङ ত্রিপুরা সারা যখন খরাং তিসনানি চেংখা আবো তাও বাহাইকে বরংনা নরনাই বিজেপি সরকার স্টেট গভর্নমেন্ট আমি যে ত্রিপুরা মথানি এডিসি গভর্নমেন্ট বাহাইকে বরংনা মাইলেজ রনাই সুন্দি ইমোশনাল অ্যাটাক খাই দি আবার এটা স্ক্রিপ্ট কাইসা রে দেখা খানা অবশ্যই বংনাই লামা কাসনাই অ্যাকর্ডিং টু রুল অনুযায়ী হাইওয়ে কাশি মিয়া লেফট গভর্নমেন্ট 2018 नि सिगां जे समय दङ आईपीएफटी र एक मास जरा नङै कासुका बरनो टियासा पुलिस लुगै उल्टा बरनो सिकिउरिटी सिरिखा फेका जों नुखाना बले सीएफ रो दसरा मा एकदिन कासु माने गुली कक जाखना बले आंतिनि आवाजागा आसुइ साइरखा खाना बरन लामा कासुलायनाय बरनो कय घंटा आसंनानै रो नरक नायदि যখন পুলিশ লাঠি চার্জ করে আতঙ্ক ওয়ান সার্ভিসের আতে খেলায় আতে আপনার ইমোশনাল আবেগ বাই থাকনারে যেটা जों টিএসইউ টিওয়াই টোটালি আপনি বিরোধ খায় ঠিক আছে जों বরং ডিমান্ড না সাপোর্ট খায় না কিন্তু ও জরা বন্ধ রিংই গোबां मा 11 नि एग्जाम তো তাবো 11 नि एग्जाम চলাই তো বরং एग्जाम না দেয়ার আগে তাবো ফর্ম ফিলআপ চলাই তো জেবিটিডি ফর্ম ফিলআপ চলে এন্ট্রান্স টি ফর্ম ফিলআপ চলাই তো বরং আপনা দেয়ার আগে কাইলাবারিনি আসি ইম্পর্টেন্ট এবং কাইলাবারিনি সিমি ইয়াকারে নাই এম্বুলেন্স সিমি ইয়াকারে নাই আপনি সেই ইম্পর্টেন্ট তো নিনি एग्जाम বলে বি ফিউচার নষ্ট নাই জবনি বাগै गोबां मा बरं ताम खाबोमि दं बरंनि आबो नষ্ট নাই जों कयनाय नरनि डेमोक्रेसि राइट दं जों नरनि दाबिनि प्रति पूर्ण समर्थन सिनि दं नो डाउट जों सिनि कर्पोरेट डेभलपमेन्टनि बागै जों कुनो जागा सेक्रिफाइस खालाया टिउआर टिएसइउ कारण যদি ইতিহাস নরম নাইকলকে जों বখাগা ফান সতনি সাইমানো ধনঞ্জয় ত্রিপুরা হাই বড় কবরনি বাই থিকা কিন্তু চিনি যারা ত্রিপুরা সানি কবনি বাই চিনি খংনাই র কয়জন শহীদ দংখা বড় খুবই মানলা जों সাইমানো जों খাস সতনি সাইমানো আর চিনি সরকার না একমাত্র তোমার যেটা সলিউশন রাখা আমানি ক এত দীর্ঘ বছর কংগ্রেস সরকারের সিমি চেঙ্গই তাও ত্রিপুরা সানি কক সানাই বরমি সরকার দংখা তাঙ্গে কবরনি কক স্বীকৃতি মানলিয়াবা जोंना गोबां बर कमेन्ट खालाय दा कुतुब नायो नरंनि जरानि बागैनो जों आतिनि आतिखे जबा माखलाय कि जों सारा मासा त्रिपुरा राज्य आसाय माने ओनली 25 बछर जाबले 25 बछरनि सिगां कि त्रिपुरा राज्य करि दिबा इंडियानि मैप आपु के तांगे कबर कक स्वीकृति मायाबा ताबो के तांगे फाइ स्वीकृति मानखाबा जोंनि मेन कक अंखा जों सिदा कक क्लियर कक परिष्कार कक अंखा ताबो जोंनि बरकताय कायसा कक साना नायो बरक दाबि खलायसा आबहाय मारबो ताबो तो अपोजिशन लीडर बो नरकनि कैबिनेट बर नरकनि एडिसिओ बर फान नरकनि डिमांड खालायदि एमएलए बर नरकनि गोबां डिमांड खालायदि थाङै मन्त्रि बाय सालायदि आबहाय खालायदि तामनि बाबै नों सराय रत्न इमोशनल गेम खालाय स्टुडेन्ट रंना नों ताङै पलिटिक्स रहरिनि मात्र 11 दिन से एग्जाम बरकि ताबो परिनाय नाकिनि पलिटिक्स इनभल्वमेन्ट नङा बेनानो दुखुजनक बरकानो जेसेबां काहानिया हिन्दु
খুবই ফ্যাক্ট আবো जों आबोनो कयनाय जत लुकरनो ताइ नाय दंनाय जरा स्ट्राइक होनाय जों बरनो डिमान्ड सपोर्ट खालाय बरनोबो जों रिक्वेस्ट खालायनाय एटलिस्ट रों सोलोंनाय रनो जों जान खालायातै बरनोबो जाते एग्जाम रनानि सुजुग होनातै जदि एग्जाम र तंखे स्कुल रबा ताइ जब रंनि बागै जरा एप्लिकेशन बरनोबो जाते आफाय आंना माने को जाते क्रिएट नामथ बरक आन्दोलन खायना मानो डेमोक्रेसी कंट्री जों बरनो जों साया जे बरक बन्द खालाय माने आबो कुनु चाया बरक स्ट्राइक रिनो मानो फियाखबा जाते तंकसां तंनावथ जाते तंकसां ता बेराथ लास्ट को आं साइ बायनाय आबंखा जों नुखा आनि आराबो गोबां माबाहाय मेसेज फायका जे खानानि सिनि पुरा बन्द दंनाय आगरतला दंनाय न पिपरा साराक जाय दंनाय न नरम न कि फिल बायदि माइरं मानगला गाते अब तामो अब हाय तो जब प्रॉब्लेम होंनाय बले 2018 को आईपीएफ रा आगरतला का गंडगोल खलायो बेजाल खलायो जों टीएसयू टीवाईएफ जेएमपी इवन लेफ्ट गवर्नमेंट सरकार तंगे बास रिजर्व खाय टीएसआर आगे पीछे खाय अमरपुर रगत लाङै रेखा गोबां बोसोराय न मार्कशीट मालनिया जों जीडी एंट्री मा खाय रेखा टीएसयू रा आदम थाङो तो आबहाय जों जाते तांथ नरनि थिना आबने रिक्वेस्ट खालामनाय जे बीजेपी सरकार जिनि बागै पुरोपुरि बाबे जे बाबे हानिया खालायनानै नाय दङ कारण बोर्ड सभापति साराय सारायके डॉक्टर लतुल देबबर्मा बो खरकसे बीजेपी ने एक्स एमएलए बिनि चिठिबो फुलुखा बुझ कोनो मत बर रोमान स्क्रिप्ट नाइया आखे देवनागरी बैसुदि अत बांला बैसुदि अतुल अब नरक जते सायमानो कि जों बिनि एगेंस्ट खरांत सदि बरनि एगेंस्ट खरांत सदि नरक आबनि साय नरकनि बर गोबां बर शुद्ध 25 बोसोरलसो कुतुमनाय तो आबना नरक पाइथाक तंक संख्या जतन प्रोटेस्ट खालायना नांनाय जों ओ डिमान्ड रावनो तुइ जाते फाइनान्शियल जों टीएसयू टीवाईएफ जों रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुटा स्क्रिप्ट बायनो अर्थ कारण ताबो गंडा छरा रशियाबारि हाय एरिया रग गोबां माबा बेंगली मिडियामनि छात्र छात्री दङ बरफबो जाते आबो स्कोप मानथक सिनि मानिकक डेभलपमेन्ट खालायनानै बागै सिनि डिमान्ड ककबर ककने 8 शिड्यूल दानानै बागै सिनि आचाइमानि सिबिसे दुटा अर्गानाइजेशननि ओ डिमान्ड नारायण बसकावा जबा खालाय अच्छा ताव जेहेतु ब्रक तो बाक्सा बाक्सा बांला सिमाया ब्रक रेस्टोरेंट खाइके कक बकना रेस्टोरेंट खाइके एग्जाम दरन दरे ब्रक बांला सिमाया तो ब्रक बांला बे बाइके सुनै जाव न गमाय खबर दंनो एक्चुअली 1979 যে অর্গানাইজেশন রেকগনাইজেশন অফ আবার কোন একটা নির্দিষ্ট হরফনি কক কিন্তু আপনার সাজাগিয়া ও জায়গা তো আপনি সিমিনো जों गोबां बर साजागमानै साजागियानि दङैनो दङ गोबां भाषा कमिसननि কক रंग बै साइ सावैनो दङ जों बरनो आबनो कयनाय जारा स्टुडेन्ट दङ नरक पेनिक अंगाने कुनु ककरै बोर्ड सभापति बो जेसे थाना सातो बो तामंग या नरक निजिनि ताबो नों सरायनि सिमिसे इंलिश मीडियम स्टूडेंट तो मारबाय परीक्षा दिनि पक्षता सारेनलि सम्भव या नों बांला बाय सुइनानै नों सुइदि बिनि पर जति नुनो जति कुनु जानानै फेल खालाय रेखे बा मार्क रियावका आबनि एगेंस्ट जों खरां दिसेने जों नायनाय एखबा नों सुइदि हायसे कारण आबनि सिकांग जों नुखा अम्पि हाय बरकाटल हाय स्कुल रबा आबहाय गथना अंखा किन्तु इभेन गोबांमा हेडमास्टर बिनि खाता नायनायनि बागै 2 मास 3 मासनि सैलारि पर्यन्त बनो रिया खालायका जों आबो नुखा किन्तु बनो फेल खालाय मालनिया रिजन तामो टीएसयू बे एक्सेप्ट किन्तु पुइला जों थाङै ओ अमरपुरनि गठन आरनाथि जों पुइला जों डेकोरेशन बनाय किन्तु जों बै हाय आसुनि जनो एडभार्टाइजमेन्ट खालायनानै प्रयोजन हाय खाखाया आबनि बे जों कयनाय नरक सुइदि कारण नरकनि पक्षे तो हठात खालाय चेंज खालायनानै सम्भव या कारण पेनि कय दङ गोबांमा बर बिनि पक्षे कारण 11 दिन सिगां आं आबनो ननो साकाबले ताबो जिमु कायसा बसकाव लोकसभा इलेक्शन आबो कायसा पॉलिटिकल मैटर से नों जति ओ कगनो हके नों 3 मास सिगां साकलायदि 6 मास सिगां साकलायदि बांला बासिनि सुदि रुमार बाय मासे नों तांगे 1 मास सिगां साकलायदा नों 1 मास सिगां साकलायके तो सरायदा तो प्रिपारेशन नागै तमजा तो आबो लाइक ए पॉलिटिकल गेम ओ गेम मा रों सरंनाय रक ता कलायदि आसनो नरनि दंमोन